Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa atong online Bible study. Atong ginabuhat kini siya matag Huwebes sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, ako magaduol di sa imong balaan nga presensya, magapaubos ako sa imong mga kabubuton, bisa man sa plano, bisa man sa among mga kinabuhi, nini nga kagabhion, nga diin magatuon sa imong pulong. I do pray, Heavenly Father, that the teaching ministry of God the Holy Spirit magalihok sa taliwala namo. Tabangin imong alagad, o bisan man ang imong mga kanakan nga din positibo nga magapaminaw ug magasunod dinha sa imong pulong. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, padayon kita sa atuang pagtuon. Nakita karon sa doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. Isip review atong basahon sa makadjot kining pipila ka mga puntos diri. Ang number 1 mao ang definition. During the incarnation, the humanity of Jesus Christ was sustained by the indwelling presence and filling of God the Holy Spirit from His birth to His death and resurrection. Number 2, the ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ was prophesied in the Old Testament. Isaiah 11:2, Isaiah 42 verse 1, Isaiah 61 verse 1. Number 3, the sustaining ministry of God the Holy Spirit and the virgin birth. A, the Holy Spirit was the agent of conception in the virgin birth of Christ, Matthew 1:18 and 20. B, the virgin conception of Christ fulfilled the prophecy in Psalms 40 verse 6 and quoted in Hebrews 10 verse 5b. A body that was prepared for me. Number 4, the total ministry of God the Holy Spirit to the humanity of Christ. A, the Holy Spirit is given without measure to the humanity of Christ, John 3:34. B, the Holy Spirit not only indwelt the humanity of Christ as royalty, but He also filled or controlled the soul of the humanity of Christ. Number 5, the Holy Spirit related to the baptism of Christ in Matthew 3:13-17. The water in Christ's baptism represented the will of God the Father for the Son in the first advent. B, Christ's baptism was His identification with and dedication to do the will of the Father in going to the cross. C, the dove represented the omnipotence of God the Holy Spirit
who would sustain him. Then number 6, the Holy Spirit related to the public ministry of Christ in Isaiah 42:1 as well as in Matthew 12:18. A. Jesus performed miracles through the sustaining ministry of God the Holy Spirit, not through the independent function of His own deity. Now, just remember, no, nga dinhi kita nagahunong atong milabay nga Huwebes, no, may gabi day kay Pastor Rowel, no, Galyo. And then atong ginatutukan kini siya, the teaching ministry of Christ was performed in the power of the Holy Spirit. Mo kining Luke 4:14-15. Ug atong basahon kini siya sa makadyot ang Lucas, no, kay importante nga masabtan nato kini siya. Lucas 4:14 ngadto sa 15. Kaya nagaingon dinhi, og diha sa gahom sa Espiritu, si Jesus mibalik sa Galilea, og ang balita mahitungod kaniya nasangyaw sa tibuok kayutaan nga kasikbit, og siya nanudlo sulod sa ilang mga sinaguga, og gidalayg siya sa tanan. Now itong makita dinhi nga during the ministry of the Lord Jesus Christ, atong nakita dinhi nga wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, but during that time na ang gitawag na to sustaining ministry of God the Holy Spirit. Now just remember nga sa definition nato dinhi, nagtudlo gyud kanato nga diri sa doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ during the incarnation. Mauling katong pagsulob niya sa tawhanon nga kahimtang, no? The humanity of Jesus Christ was sustained by the indwelling presence and filling of God the Holy Spirit from His birth to His death and resurrection. So, atong nakita kini siya nga nagsustain ang balaang espiritu sa iyaha hangtod gyud sa iyahang pagkabanhaw. Og nahibalo kita nga sa ministry usab ni Jesus Christ, atong nakita kini siya, no? So the teaching ministry of Christ was performed in the power of the Holy Spirit. Wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, though powerful ang iyang pagka-Diyos, but during that time wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Ug mao kanang gihisgutan din na sa Lucas 4:14, no? Nga og diha sa gahom sa espiritu, no? Meaning dili sa iyang gahom, dili sa iyang pagka-Diyos, dili po sa iyang tawhanon nga abilidad, kundi diha sa gahom sa espiritu, no? Ug diha sa gahom sa espiritu, si Jesus mibalik sa Galilea, ug ang balita mahitungod kaniya nasangyaw sa tibuok kayutaan nga kasikbit. So meaning nilanog ang iyang pagpanudlo sa pulong sa Dios bisan man sa mga kasikbit nga mga dapit dito sa Galilea, no? Ug siya nanudlo sulod sa ilang mga sinaguga, ug gidalayg siya sa tanan, no? So this is the glorification of the Lord Jesus Christ, no? Because of the power of the Holy Spirit. The same principle sa atoa, mahimaya si Kristo Jesus sa atong kinabuhi, sa dihang kita usab gigamhan sa gahom sa balaang espiritu. Now just remember that nga dili kita makahatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios pinasikad sa atong abilidad, pinasikad sa atong kusog, pinasikad sa atong kaalam, ug pinasikad sa ato ang pagpaningkamot. Dili ka na siya makaabot sa Dios. Short ka na siya, no? O sa electrical pa ka na siya, short circuit, no? Dili pwedeng
Dili pwede nga magamit nato ang atong abilidad, ang atong pagpaningkamot, ang atong pagpangusog, ang atong kaalam without the power of the Holy Spirit. Ang gahom ng Diyos sa balang Espiritu nga nasa sulod nato mo'y nakapahimaya sa Diyos sa dihang kita nag-yield ngadto kaniya. O kanunay na akong gina-emphasize ka na siya nga the moment nga we are not filled with the Holy Spirit, there is no glorification of Christ. Now, so unsang paagi nga dili kita puno sa balang Espiritu? Sa takna nga kita adunay sala, sa takna nga gina-queens na to ang balang Espiritu, gigrave na to ang balang Espiritu, so natay unconfessed nga sala, niyan ang panahon na ang balang Espiritu nasa sulod na to pero dili siya makatrabaho, dili siya makalihok. Napugngan siya tungod sa sala. Ug mao ka na nga gikinahanglan gayud sa usa ka magtotoo nga kanunay siyang aron nga kanunay siyang limpyo sa tubangan sa Dios. Kinahanglan ana siya sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios moment by moment. Kung makasala man siya, dapat mubalik din siya sa Diyos. Pinagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9. Maula man kana siya nga paagi nga siya mahimong in fellowship with God o filled with the Holy Spirit. And by that time, wala siya nagtrabaho sa iyang energy, sa iyang ability, sa iyang wisdom, sa iyang self-righteousness. Kundili niya ng panahon na ang balang Espiritu mo'y nagalihok sa iyang kinabuhi. Huwag mo kininggisgutan dinhi sa 14 usab sa kinabuhi ni Jesus Christ. Huwag diha siya sa gahom sa Espiritu. Si Jesus mibalik sa Galilea ug ang balita mahitungod kaniya na sangyaw sa tibuok kayutaan nga kasikbit. So, the same principles ug unsa mang anak ang Kristo Jesus mausab ang dapat nga magapanghitabo nga hika nato. Kung si Kristo Jesus nagkinabuhi siya nga walay sala, yes kay wala mong gyud siya sala, ug busa ang gahom sa Espiritu ana ang anak kaniya. The same principles ang magapanghitabo nga hika nato. Ang gahom sa Espiritu maaniya kanato sa takna nga kita in fellowship with God or filled with the Holy Spirit. So mo ka nang hisgutan din ha sa number 6, no? Nga nagahisgot mahitungod sa gahom sa balang Espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Dili pinagi sa atong abilidad, tawhanong abilidad. Kay kini man gud atong tawhanong abilidad, wala mo gyud madawat sa tubangan sa Dios niini. Kini siya igo lamang siya nga muilog og mga pagdaig, provision loss. Pwede siyang mangusog, pwede siyang magapaningkamot, pero dili siya makakambot sa standard sa Dios ug unsaon nga ang Dios atong mahimaya siya. Mahimaya lamang nato siya sa dihang ang balang Espiritu sa sulod sa atong kinabuhi nagalihok nganhi kanato, siya ang nag-empower nato o kita igo lamang nagpositibo o nag-yield diha sa giya o sa influensya sa balang Espiritu. So gitawag kini siya og prototype, no? Nganong gitawag siya og prototype tungod kay ang gahom nga gigamit ni Jesus Christ sa dihang nasa sa kalibutan, sa dihang nagasulob siya sa unod, susama nga gahom nga niyang anhi kanato, nga iyang gibilin nga anhi kanato sa takna nga siya mikayab ngadto sa langit. In fact, ang nindot kay nga bersikulo niya na ang Acts 1:8, no? Ang Acts 1:8 mao gid kana ang ginapahibalo ni Jesus Christ kay during those time nga misaka siya sa langit, niya nang panahon na wala pa mikunsad ang balang Espiritu. Alang sa mga magtotoo nga diin permanenteng mopuyo sa atong mga kinabuhi. Ug busa diri sa Acts 1:8 nagaingon din
apan kamo magadawat hinuon og gahom diha sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Sumo ka ng kagamitan sa usa ka magtotoo, sa dihang ang usa ka magtotoo nahibalo sa sistema ug unsaon pagkinabuhi nga diin moment by moment in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, ang balang espiritu magatrabaho siyang kinabuhi. Ug pinagi niya na sa yano nga paagi gamiton siya sa Dios. It might be sa evangelism. In fact, ang gisgutan din sa dihang ang mukunsad na ang Espiritu Santo sa ato among sa church, sa automatic manggod sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, automatic ang balang espiritu misulod sa atong kinabuhi. Ug ning siya og kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Bisan man kining gitawag nato evangelism nga mission, no? Automatic kini siya nga magalabas sa atong kinabuhi. Sa dihang adunay mga tawo nga mupaduol nganhi kanato o siguro matagbuan nato niya ng adlaw, o kung kita filled with the Holy Spirit, yes, adunay mga area dinha, adunay mga opportunity dinha nga ang balang espiritu mutrabaho sa imong kinabuhi. Nga diin masangyaw nimo ang mayong balita o bisan man sa imong kinabuhi lamang niya ng tao nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Now, mao kini siya ang gahom sa balang espiritu. Ug busa ang atong trabaho mahimo kana siyang effective, no? Nahimo siyang effective ang atong trabaho tungod kay ang gahom sa balang espiritu ang nagtrabaho. Dili ang atong kusog. Mabitaw na nga adunay mga prinsipyo diha sa especially sa evangelism nga sa pagsangyaw nato kinahanglan yes atong pagadad-on ang insaktong pulong sa Dios sa kaluwasan nga naghisgot mahitungod sa kamatayon ni Jesus Christ ngadto sa cross. Nga diin mo ibugtong paagi sa pagbayad sa tanan natong sala ug sa takna nga ilang pagatuuhan ang buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Makakaplag sila og kaluwasan. Og pinagi niya na sa simple nga pagsulti nato ato kanang ginatugyan diha sa gahom sa balang espiritu. Leave their soul to God. Dili na atong trabaho ana, no? Dili na to trabaho ang pag-convince sa usa ka tawo, kundi trabaho sa balang espiritu. Wala tay gahom nga maka-convince sa usa ka totally depraved man, no? Ang usa ka tawo nga espirituhanong patay, dili kaya nga i-convince sa usa ka tawo nga nagapangalagad usab nga spiritually pud siya gitawag na to og dead, no? Nganong gitawag mo sa spiritually dead siya, no? Tungod kay bisan siya usa ka magtotoo, kung aduna siya isala, considered siya as ang iyang trabaho is dead work, no? Patay ang iyang trabaho. Walay kahimuan ang iyang trabaho. Patay. So meaning, kinahanglan nga spiritually buhi ang usa ka tawo ug sa diha nga ang balang espiritu mo nagatrabaho sa iyang kinabuhi, mao kanang panahon nga atong nakita dinha nga effective ang kinabuhi sa usa ka magtotoo. So dinha ang effectivity nato. Ang effectivity nato dili pinagi sa atong pagpaningkamot, dili pinagi sa atong abilidad, dili pinagi sa atong kusog, dili pinaagi sa atong gahom, kundi pinaagi sa pagsalig diha sa gahom sa balang espiritu. Mao kini ang atong kinabuhi, no? Now,
pag magbasa kita diri sa Ephesians usab, diri sa Ephesians 1:19, nahinumdum kita dinhi nga kini naghisgot mahitungod sa pagtrabaho sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Busa nagaingon siya dinhi no atong pagbasahon. Ug kun unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom nga niya kanato nga nagtuo sumala sa paglihok sa iyang gahom, sa iyang dakong gahom. Now, nganong gihisgutan kini dinhi ang pagkadako sa iyang gahom? Meaning, ang usa ka magtutuo sa dihang nagsalig siya sa gahom sa balang espiritu sa iyang kinabuhi, mao kana ang iyang gisgutan dinha. Ang pagkadako nga gahom sa balang espiritu. Dili ang atong gahom. Kasi dili ta makaproduce og gahom nga makakabot ngadto sa Dios. Grasya lang gud kayo nga gihatagan kita niya sa balang espiritu, gitawag nato kana siya spiritual asset. Nga sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus, gisangkapan kita niya sa tanang espirituhanong asset. Ug usa na niya na ang balang espiritu aron nga magmadaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ug busa kining Episo 1:13 19 nagsulti kini siya mahitungod sa dakong gahom maghihatag sa Dios nga kanato nga nagalihok sa atong kinabuhi. Dili ang atong gahom, no? Kaya ang atong gahom, ang atong pagpaningkamot, kuha na siya, energy of the flesh na. Amo na ang resulta niya na, amo nang gitawag na itong human good. Now, nahibalo na tang ang human good, dili madawat sa tubangan sa Dios. Nahibalo na tang ang human good, short siya sa standard sa Diyos. Kung buot na to nga mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi, dili pinaagi sa atong gahom, sa atong paningkamot, sa atong kusog, sa atong kaalam, sa atong abilidad, kung dili pinaagi lamang sa gahom sa balang espiritu. So, mao ka na siya, no? Prototype ka na siya. Mao kaning gisgutan sa letter B, the teaching ministry of Christ was performed in the power of the Holy Spirit sa Luke 4:14-15, no? Ug the same power nga niya kanato ang power nga nagasustain kay Jesus Christ during sa iyang humanity, during sa iyang ministry, no? Now, ambak na kita karon diri sa number 7 na kita. The Holy Spirit sustained Jesus Christ in the prototype spiritual life, even through the entire ordeal of the crucifixions. Now, there is Hebrews 9:14. Nahibalo kita nga ang balang espiritu gyud mo ang nagsustain kay Jesus Christ, no? Gitawag kini siya prototype tungod kay the same power ang aniya kanato, no? So, prototype is spiritual life. Even though the entire ordeal, ang ordeal diri naghisgot mitungod sa iyang difficulties, sa iyang pain, sa kasakit, sa iyang paglansang dito sa cross, no? Pero bisan man niya itong panahon na atong nakita, the Holy Spirit sustained Jesus Christ even through the entire ordeal of the crucifixions. Now, basahan na ito kining Hebrews 9:14, no? Diri sa Hebrehanon 9:14, no? Nagaingon din unsa kalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa iyang kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-alagad kamo sa Dios nga buhi. So, actually napoy gisgutan diri nga patayng binuhatan, no? Ang patayng binuhatan ang usa ka kung si Jesus Christ nagsalig sa iyang tawhanong kahimtang, sa sama po nato nga kahimtang, kung nagsalig po ta sa atong tawhanong kahimtang, mao kana siya ang gitawag nato og dead works, no? Dili kaya
sa tawhanong unod ang mga espirituhanong pagpakigaway. Ang espirituhanong pagpakigaway nagkinahanglan sa espirituhanong kusog. So, mo bitaw nang we are not fighting against flesh and blood. Dili pinagi sa atong unod o sa ato ang dugo ang atong pagpakigaway nining kalibutanan, no? Kundili spiritual battle kini siya, espirituhanong pagpakigubat kini siya. Ang atong kalaban is spirit, mga demonyo, ug gikinahanglan nato nga malupig sila dili sa tuhang kaugalingong kusog, no? Kaya nabiyahay uban nga makigdumog sa mga demonyo. Di na to kaya na, no? Nabiya din hay kanang mga mag-cast out daw kanang mga demons, ila daw gapuson ang mga demons. Dili na to na kaya sa atong kusog. Wala tay capacity din na, no? Ang espirituhanong gubat nagkinahanglan sa espirituhanong gahom. Ug tungod kay ang atong pagpakigaway nining kalibutan na is espirituhanon man, dili man pinasikad sa unod ug sa dugo, busa nagkinahanglan kita og spiritual power. Ug busa gihatagan kita, gibilinan kita sa espirituhanong gahom nga mao ang balang espiritu sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug Manluluwas. Ang balang espiritu mipuyo diri sa sulod nato, nahimong silyo sa sulod nato, nahimong gahom sa sulod nato, aron nga kita pwedeng makapakig-away, makapakigbatok sa atong kaaway sa mga espirituhanong pagpakigubat. Ug ang gubat nini is spiritual. Dili pinaagi sa kusog sa tao. Dili man ta kakaya, no? Bisan man gani sa atong kaluwasan, di man nato kaya nga maluwas ang atong kaugalingon sa atong kaugalingong pagtrabaho, sa atong kaugalingong pagpaningkamot, sa atong kaugalingong abilidad ug sa atong kaugalingong kaalam. Di man gyapon, no? Ang salvation atong nakita nakaplagan lamang nato kini siya pinaagi sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagpangalagad usab sa Dios, grasya usab kini sa Dios. Grasya in the sense nga naa ang gahom sa balang espiritu nga nagalihok o nagatrabaho sa sulod nato. Ug magmadaugon lamang kita sa dihang ang espirituhanong gubat gamito nato ang atong espirituhanong asset. Dili kita magmadaugon pinagi sa atong pagpakig-away. Yes, adunay mga panahon nga pwede kitang moingon nga ako man gyud ang miingon nga dili ko magpakasala. Tinuod ka na kay positive man kita. When you are positive, yun na nina, no? When you are filled with the Holy Spirit, ang next tendency nga magapanghitabo sa ginabuhi sa ka magtotoo, mao nga magiging positibo siya. Positibo siya sa mga plano sa Diyos ang kinabuhi. Kung mao ka ng panahon nga sa dihang positive siya nga nag-yield siya, mao ka ng decision niya nga nakapahimaya sa Diyos. Because He is empowered by the Holy Spirit. Pero dili tong atong pagkisi-kisi, nga di naglikay gitag taman sa sala, nagtinguha kita nga magkinabuhi ta nga matarong sa atong kaugalingon, gitawag ka na siya relative righteousness, no? Ang relative righteousness dili madawat sa tubangan sa Dios. Dili, no? Short siya, no? Walay usa ka buhat sa unod nga madawat sa tubangan sa Dios. Wala, no? Grasya lang yun sa Dios. Kung masabtan na to ang grasya sa Dios from salvation ngadto sa surpassing riches of His grace. Sa dihang dito na niya kita sa langit. Di na pa nato mahibaluan nga di ay ang grasya sa Dios di ay dili lamang sa kaluwasan, kundi ang grasya sa Dios sa dihang naluwas ikaw, yes, grasya ka na sa Dios,
Pagkahuman niya na ang kaluwasan, nagatubo ikaw sa espirituhanong pagkinabuhi. Ug mao ka nang nasabtan na nimo ang grasya sa Dios, nga nagkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios. Nagagrow na ikaw, ug sa nga nagagrow na ikaw, nahimo na nga gihigugman nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Midulot na ang tinuod nimong paghigugma sa Dios, personal love for God, the Father. O kay gihigugma naman nimo siya, muna nang padayon ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa padayon nimo nga pagtuon sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nagasulod diha sa imong right lobe of the mentality. Ug busa na nakay duha ka two powers option. The power of the Word of God diha sa imong kalag, ug the power of the Holy Spirit nga nasa imong kinabuhi. Now karon unsa may mahitabo nini? Ang mahitabo nini mao na nga ang balang espiritu nga nagapuyo na sa sulod sa imong kinabuhi, mugamit na sa mga pulong sa Dios nga nasa imong kalag. Ug busa ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag nga nagapuyo kay imong gituohan, mao ang paggagamiton sa balang espiritu sa panahon nga adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Halimbawa, nakita yung mga problema. Unsa man nga mga problema kana siya, siguro financial. Pag natay problema nga financial, makaingon kita nga, casting all your cares upon Him. For He careth for me, for you. So, daghang kita nga bersikulo nga makutlo, nga naa nagapuyo sa tong kalag. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, magsigi og gawas ang pulong sa Dios diha sa atong kalag, mao'y pagagamiton sa balang espiritu nga pwede ikaw magmadaugon bisan man sa imong problema. Now gitawag nato kana siya og problem solving number 3. Kanang gitawag nato og faith-rich life. Pagtuo nga may kapahulayan. Sa dihang nagatuo kita sa Dios, sa dihang nagatuo ikaw sa gahom sa Dios, nagatuo ikaw sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, mo'y pagagamiton sa balang espiritu nga bisan man sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, pwede kita nga dili mataranta, dili mapanik, dili mahadlok, dili magkinabuhi nga walay tumong, kundi nagkinabuhi kita sumala sa mga pulong sa Dios nga naa sa sulod sa ato ang kinabuhi. So, igunan na ang mahitabo sa kinabuhi sa usa ka magtutuo nga diin ang balang espiritu mo'y nagagahom sa iyang kinabuhi. Dili kita magmadaugon kung atong pagasaligan ang atong unod. Mao bitaw na, gibalik na ko kana pagsulti nga ang atong pagpakigaway is espirituhanon. We are not fighting against flesh and blood, but against spiritual powers. So ang atong pagpakigaway is espirituhanon. So dili nato makaya sa unodnon nga pagpakigaway kini siya, kining pagpangalagad nato, dili pwedeng unodnon kini siya. Ang atong pagpakigaway is espirituhanon. Na unsaon man to pagmadaugon, kinahanglan gamiton nato ang espirituhanong asset. Unsa man ang espirituhanong asset? Ang una gyud nga espirituhanong asset mao nga atong dapat nga pasalamatan mao nga ang Dios nagabilin nato og pulong sa Dios. Ug ang sunod nga asset, gihatagan kitag gahom nga mao ang balang Espiritu Santo. So, sa atong pagpakigaway sa espirituhanong away, kinahanglan gamiton nato ang espirituhanong asset. Kay mas gamhanan ang espiritu nga niya sa sulod nato kaysa espiritu nini nga kalibutan. Ug mao ka nang hisgutan usab dinha sa 1 John 4 verse 4. Atong pagabasahon sa makanjot, no? Diri sa 1 Juan 4:4, no? Nagaingon din mga anak, kamo iya sa Dios, ug sila inyo nang gidaog. Kay siya nga anak kaninyo, kinsa ning siya nga anak kaninyo dinhi, mao ni ang balang espiritu
Kay siya nga anak kaninyo, labaw pa kay kaniya nga niya sa kalibutan. Buti pasabot nga ang Holy Spirit nga nasa sulod nato mas gamhanan kaysa espiritu sa kalibutan. Buti pasabot kini mga espirituhanon nga kaaway nato, mga demonyo, no? So kung ang atong away is espirituhanon, unya gamitan lamang nato og tawhanon natong kusog, unang pildi kita. Dili ta kakaya ni ana. Dili kaya sa tawhanong kusog, sa tawhanong pagpakig-away ang espirituhanong gubat. Ang espirituhanong gubat nagkinahanglan og espirituhanong kusog. Ug mao kana ang gahom sa balaang espiritu. Ug busa ang hitabo kay Jesus Christ nganong nagmadaugon siya sa kalibutan, nagmadaugon siya tungod sa gahom sa espiritu nga nasa sulod niya, kay wa man niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Ma-foul man siya kung gamiton niya ang iyang pagka-Diyos. Busa, kung magabasa ikaw sa Lucas 4, sa Lucas 4 palang daan, iyahan ang gisulti dinhi sa versikulo 14, og diha sa gahom sa espiritu, meaning si Jesus Christ, nagsaling sa gahom sa espiritu, akong basahon pagbalik, og diha sa gahom sa espiritu, si Jesus mibalik sa Galilea, ug ang balita mahitungod kaniya na sangyaw sa tibok kayutaan nga kasikbit, ug siya nanudlo sulod sa ilang mga sinagoga, ug gidalayg siya sa tanan. Now, ngano mang nahitabo man ang glorification of the Lord Jesus Christ, samtang nagatudlo siya sa mga sinagoga, ug nganong gidayg siya sa tanan, ug nganong bisan man ang mga kasikbit nga mga dapit sa Galilea nakadungog sa iyahang pagtudlo. It is because of the power of the Holy Spirit. Ug ang power of the Holy Spirit nga nagagahom kay Jesus Christ during sa iyang incarnation, meaning during sa iyang ministry sa kalibutan, gisustain siya sa balaang espiritu. Ug ang mayong balita niya na nga ang gahom nga nagasustain kay Jesus Christ during sa iyang ministry, mauusab ang gahom nga iyang gihatag nganhi kanato aron nga magmadaugon usab kita sa atong espirituhanon nga pagpakigubat samtang aniya kita niini nga kalibutan. Ug busa, ang atong pagpakigubat mga kaigsunan, dili gubat sa unod. Dili gubat sa dugo. Kundi gubat nga espirituhanon kini siya. Og just remember nga ang atong gubat nga espirituhanon kinahanglan gamito nato ang atong espirituhanon nga asset. Mao kana ang balaang espiritu. Mao kana ang gihatag sa Dios nganhi kanato sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. The moment nga nahimo kitang membro sa pamilya sa Dios, nahatagan kita niya ng agahom. Usa kana siya ka espirituhanong panalangin out of the 40 nga gitawag nato absolutes. Usa kana ang balang espiritu gihatag nganhi kanato aron nga kita magmadaugon sa atong espirituhanong pagpakigubat. Wala na gilaing pirsa pa nga magmadaugon kita nining kalibutan na. Now, karon mangutana kita, Pastor, ngano man lagi nga pagkahuman ako og confess sumala diya sa pulong sa Dios, limpyuhan man ko sa tanan akong mga sala, unya in fellowship na ko sa Ginoo, puno na ko sa balang espiritu, ngano man lagi gihapon pildi man ako gihapon sa akong espirituhanong pagpakigubat. Now, paminaw, kaya akong i-explain, akong ipasabot og unsa ang missing link nganong pwede gihapon kitang mapildi. Tungod kay walay pulong sa Dios ang atong kalag. Ang balang espiritu bisag naa na siya sa sulod sa imong kinabuhi, powerful siya. Pwede na unta siya nga makalihok nga kanimo nga mahimo ikaw magmadaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi apan wala siya magamit
Wala si magamit nga pulong sa Dios diya sa sulod sa imong kalag nga mahimo nimong opsyon. Mahimo nimo nga mahinumduman ang pulong sa Dios nga imong pagagamiton sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon. So unsay mahitabo? Habol. Ang imong pagpakig-away sa kalibutan di kadulot. Habol. Nganuman wala may word of God. Busa importante ang Bible doctrine. Ang Bible doctrine dapat mosulod diri sa atong kalag. Masabtan nimo ang Bible doctrine. Like for example, 10 problem solving devices. Dapat nanang napulo ka mga problem solving devices sa atong kalag. Kay kung nanang napulo, atong itagsa-tagsa nagkadyot, no? Siguro kibalo naman ang kadaghanan niya na, pero mas mayo nga atong tagsa-tagsaon, no? Halimbawa, unsa man ang 10 problem solving devices? Number 1, kung nakay sala, rebound. Rebound gyud ayon. Mao gyud pagi nga ma-restore ka sa fellowship and ma-filled ka sa Holy Spirit. Rebound. Solusyon na kung natay sala. Number 2, filling with the Holy Spirit. Dapat ang gisgutan man gud dinha sa Ephesians 5:18 sa last nga portion. But be filled with the Holy Spirit. Now, usa ka butang dapat natong masabtan kasi sa Griego manggod naay mga field din nga gisgutan apan nagkalain-lain ang iyahang buot ipasabot. In fact, naigitawag din hag plero, pleris, pleroma, na plerosti. Nung ano man kining diri sa Ephesians 5:18, nganong plerosti man ang iyang gigamit diri, no? Nganong mang dili man plero, nganong dili pleroma. Now, mga kaigsunan, lain-lain ka na siya kay kung maghisgot kami tungod sa pleroma believers, naghisgot siya sa usa ka magtotoo nga nagtubo na gid sa pagkahamtong. Pero nganong plerosti ang iyang gigamit tungod kay bisag nagatubo na kas pagkahamtong, kinahanglan ka kasi namanggod siya sa present active imperative. No. Unsa may buti pasabot ning present active imperative? Kay ang plerosti naman siya sa second person plural, meaning be filled, buti pasabot kamong tanan kinahanglan magpapuno kamo. Nganong gitawag siya og mo nang present, no? Nya active, buti pasabot kinahanglan nga kitang tanan puno sa balang espiritu. And then imperative, ganun gitawag sig imperative. Kuman. Gisugo kita nga magpapuno kanunay sa balang espiritu. So, second person, plural. So, be filled, magpapuno kamong tanan sa balang espiritu. Gisugo kita nga magpapuno kitang tanan sa balang espiritu. Nganuman, maulamang ka na siyang pamaagi nga diin makapakig-away kita sa espirituhanong gubat. Walay espirituhanong gubat nga magapanghitabo kung dili kita puno sa balang espiritu. Di jud ka magmadaugon. Way kadaugan. Tingala lang ta nga manglaylay lang ato ang kamot, ang atong tiil, mga luya lang ta kung ang atong gisaligan ang atong kusog. Mao kana gina-emphasize nako kana pagmayo labi na ang kanang Isaiah 40:31 sa milabay mga Domingo. Tungod kay kung dili kana masabtan sa mga magtutuo, ang mga magtutuo, mura lang sila nagkapakapa nga sila ang nagapaningkamot. Ug mahibulong lang ta nga pagakapuyan sila. Pero nganong ang gisgutan din na sa Isaiah 40:31 nga sa dihang nag-exchange na ang power of God, ang power of the Holy Spirit sa atong power. Mabitan ng gisgutan din na
But those who wait in the Lord, ang wait dira nga isgutan is kawa na siya. Kung i-pronounce na sa Hebrewanon, kawa. Pero kung sa atong pagbasa, kaba. Kaya ang actual, V manggunan siya, no? O ang word nga wait din ha, giapil na to na siya sa 5 ka Hebrew word for faith, no? So, meaning siya, those who wait in the Lord shall renew their strength. Now, actually, ang renew din ha, kuha na siya, murag, dili kayo haom o accurate sa translation, no? Sa Hebrew nga pinulungan nga to sa English, no? Dapat ang pinakaduol din ha is exchange, no? Those who wait in the Lord shall exchange, shall renew their strength. Dili gitong ang atong strength himuon lang niya nga i-renew, dili inana, no? Exchange gina siya. Ang atong strength kambyuan sa strength sa balang espiritu. Kaysa dihang makambyuan na sa gahom sa balang espiritu, mo na ka nang magmadaugo na kita. Kaya ang gahom sa balang espiritu mas gamhanan man kaysa gahom nini nga kalibutan. Pero kung dili ang gahom sa balang espiritu ang nagatrabaho sa sulod sa atong kinabuhi, mo nang mo surrender na ta, kapoy naman mga lagad sa Ginoo. Murag wa lamay lami, laay naman yung pagpangalagara na. Yes. Kung ang imong kusog may musaligan, malayan kay yun, kapuyan kay yun. Ug busa ang gisgutan din na sa Isaiah 40:31, those who wait in the Lord shall exchange their strength. Ang strength sa Ginoo mo'y muanha sa imuha, mo'y mutabang sa imuha. Ug makalupad na daw ka sama sa agila. Imagine that. Ang atong kusog, ang atong kaugalingong kusog, di man kita kalupad. Di man kita makakapay-kapay niya ng atong kusog. Pero kung ang kusog na sa balang espiritu, ang aniya ka nato, masama ta sa agila, nga makalupad ta sa hangin. Makapataas ta. Mulabaw ang atong kusog kaysa tawhanong kusog. And then, mudagan daw ta nga dili magakaluya. Imagine that. Sa imong pagdagan di ka magakaluya, sa imong pagpangalagad sa Dios dili ka magkaluya. They shall run and not get weary, they shall walk and not faint. So, kinsa man ka ng gahom nga mudagan ka nga dili ka pagakapuyan. They shall run and not get tired, they shall walk and not faint. Gahom ka na siya sa balang espiritu. So without the power of the Holy Spirit, surrender kita. Dili na to kaya. Mao ka ng grasya gikan sa kaluwasan ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo, grasya kining tanan. Gihatag niya kiningan hikanato aron nga kita magmadaugon mo sab sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Sumo ka na, no? Prototype, gitawag ka na sa prototype. The Holy Spirit sustained Jesus Christ in the prototype spiritual life, even through the entire ordeal of the crucifixions. Nagbadaogon si Jesus Christ din. No? Now, din hinakita karon sa number 8. The Holy Spirit participated in the resurrection of Jesus Christ. Now, just remember nga ang Holy Spirit, nag-appeal siya participated in the resurrection of Jesus Christ. Doon ay balutang nga, yes, na ang amahan, ug si Jesus Christ po, nagaingon po si Jesus Christ, dinha sa John 10:18, na siya katungod sa paghatag sa iyang kinabuhi, ug aduna po siya katungod sa pagbawi, apan hibalo kita, nga during that time, ang balang espiritu, adunay dakong participation sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, no? So, God, Holy Spirit, returns Christ's soul from Hades to His body in the grave in Romans 8:11. So, atong basahon sa makanjot. Sa Roma 8:11, nagaingon, ang kahulugan sa sambingay mo kini,
ang binhi mo ang pulong, kadali. Dili, Lucas ako nabasa. Sorry. No. Roma 8:11. Okay. Nagaingon din kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus. Now, Espiritu Santo daw nga nagbanhaw kang Hesus. Gikan sa mga patay, siya nga nagabanhaw kang Kristo, Hesus. Gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong may kamatayong mga lawas. Pinagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. So, naibalo kita din daghang mga doktrina ang dapat nga masabtan nato diri sa verse 11. No? Ang una, nga balang Espiritu nagapuyo sa sulod nato. Ikaduha, nagtudlo siya mitungod sa participation sa balang Espiritu sa pagbanhaw kang Kristo Jesus. And then, atong nakita din nga ang atong lawas, patay ni, wa ni siya kusog. Dili ni siya makakaya sa pagpakig-away sa espirituhanong away, no? Kinahanglan ang espirituhanong away gamito na tog espirituhanong asit. Mabitaw ning sa bersikulo 8 diri, kung manaog mo sa bersikulo 8, kung namoy Biblia din basahon yung 8, nagaingon din og ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Nang nganuman, og ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Gamito na to ang atong unod doon nga gahom, dili makapahimuot sa Dios. Dili magkapahimaya sa Dios. Dili magmadaugon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. We need the power of God, the Holy Spirit, to fight our spiritual battle. Kinahanglan espirituhanon nga gubat po lang atong paggamiton ini. So mo kining gihisgutan din sa number 8, no? So God, the Holy Spirit, returns Christ's soul from Hades to his body in the grave, Romans 8:11, no? So the Holy Spirit, B, the Holy Spirit sustained Christ during his post-resurrection trip to Tartarus to announce his strategic victory to the incarcerated fallen angels. Na ipangutana? Sige, kadali lang nasa tayo entertain nga pangutana. Pastor, naalang ko'y ipaklear nimo aron ma-aware pod atong kaigsuonan nato diha kang Kristo. Kung ang tao nakabaton na og kaluwasan sa punto nga nasabtan niya ang gospel of grace, pinagi sa 1 Corinthians 15:1-4. Unya mobalik siya sa bisyo or magpadayon sa sala, luwas gihapon siya or mawala ba iyang kaluwasan? Actually, daghan kaayo karon na libog ani pastor. Okay, salamat James, no. Naipangutana ka jud diri atong putlon ka jud kining atong subject sa, no. Actually, ang kaluwasan hatag sa Dios. Dili buhat sa tao. So kung ang tao mituo na siya kang Kristo Jesus nga ang Ginoo manluluwas, nasabtan na niya ang gospel, sama panalitan na nang gisulti ni isulat ni igsoong James din sa 1 Corinthians 15:1-4. Nasabtan na niya ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan, ang kaluwasan nga gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Na ako na lang ng dugangan, no. Kaya din ako na lang igaray ng gisgutan din sa 1 Corinthians 15:1-4. Sa dihang nasabtan na sa usa ka tao ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan, mituo siya kang Kristo ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas. Pagtuo niya kang Kristo ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas, ang Dios nagasaad niya og kaluwasan. So kung nagsaad ang Dios kaniyang kaluwasan, naluwas na siya. Mao nay gitawag nato og grasyang kaluwasan. Gihatag sa Dios sa usa ka tawo nga diin adunay pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Grasya na siya, kay katong tawhana
Dili man gid unta to angayan nga maluwas tungod kay totally depraved man siya. Apan tungod sa iyang pagtuo kay mituo man siya, do naman siya pagtuo, ang grasya sa Dios gihatag og miepekto ngadto kaniya. Now dili na siya mabawi. Igsoong James, no? Dili man hatag bawi ang atong Ginoo. Dili man pwede nga ang Ginoo muhatag nimo kaluwasan karon unya pagkaugma iyang pagabawion. So dili hatag bawi ang Ginoo. Ang Ginoo sa dihang mihatag sa grasya, hatag na gyud niya sa imuha. Luwas ka na gyud. Now, ang ikaduha nimong pangutana, kung mubalik siya sa pagpagkasala or mag-backslide siya or mag-reversion siya, dili na ba siya luwas? Ang tubag niya na luwas gyapon siya. Kay ngano man, wala may labot ang iyang pagbuhat sa iyang kaluwasan. Ang kaluwasan, gasa man sa Dios, grasya man sa Dios. So bisan pag magbuhat siya dautan, magbuhat siya maayo, walay labot ang iyang buhat sa iyang kaluwasan. Ang kaluwasan, hatag sa Dios. So, dili pwede nga makaepekto ang buhat sa tao sa iyang kaluwasan. Walay kalabutan ang atong buhat. Mabito na ang gisgutan diha sa Episodos 8:9 kay pinaagi sa grasya na luwas kamo tungod sa inyong pagtuo ug kana hatag sa Dios. Dili pinasikad sa inyong binuhatan kundi kana gasa sa Dios aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. So ang kaluwasan walay labot ang buhat. Dili buhat sa tao nga naluwas ta. Gasa sa Dios o grasya sa Dios ang kaluwasan. Busa ang kaluwasan di ay resulta lamang kana siya sa grasya sa Dios nga miepekto sa usa ka tawo nga mituo ngadto kaniya. So grasya ang kaluwasan, walay labot ang atong buhat. Now, human kita naluwas, kung mubuhat man kitag maayo o kung dili kita mubuhat og maayo, just remember walay labot ang atong mga buhat. Kung mubuhat man kitag dili maayo, walay labot kana siya para sa atong kaluwasan. Kay ang kaluwasan gasa sa Dios. Grasya gikan sa Dios. Ang buhat nato, yes, ingon ani lang. Sa dihang nakakaplag na ka og kaluwasan, o kung nasabtan unta nimo nagatubo unta ka ngadto sa paghamtong, dapat magpabilin unta ikaw nga himsog di sa pagpangalagad sa Dios. Apan di man gyud nato kalikayan. Aduna man gyud mga tao nga atong nakita nga kulang sa pagkapositibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. So wala gyud growth, walay pagtubo, walay pag-advance ngadto sa spiritual maturity. Busa adunay mga tao nga malisod sa ilaha sa pagpakig-away ng espirituhanon. Mabito ni nga atong subject karon, part kini siya sa Christian way of life. Actually, yes, atong gitun-an diri karon ang doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. Apan adunay epekto manggod kini nga kanato. Kay ang power nga gigamit ni Jesus Christ samtang aniya siya sa kalibutan during sa iyang ministry mo ang power of the Holy Spirit. Dili ang iyang pagka-Diyos, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos, o dili po sa iyang tawhanon nga kusog, kundi gahom sa balang espiritu. O nagmadaugon si Jesus Christ sa iyang ministry because of the sustaining ministry of God the Holy Spirit. The same power ang gibilin ni Jesus Christ nga kanato nga mga magtotoo karon sa dihang kita mituo na kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, gibilinan kita niya og balang espiritu. Para unta nga magmadaugon kita sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Pero nganong kasagaran sa mga Kristohanon pildiman, kana tungod kay habol, ang balang espiritu dili makatrabaho sa sulod sa atong kinabuhi kung walay sulod ang atong kalag. Kung walay pulong sa Dios ang atong kalag, nan dili gud kita magmadaugon. Mabitaw katong akong gitudlo makadyot kaganina, katong 10 problem solving device, kung nakato sa atong kalag, ang rebound, ang feeling of the Holy Spirit, ang faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, personal love for God, and personal love for all mankind, sharing the happiness of God,
o ang occupation with Christ. Kung ana ka nang napulo ka mga problem-solving devices sa atong kalag, mao ka na ang paggagamiton sa balang espiritu nga pwedeng magmadaogon kita sa atong Christian way of life. Now, dili lang ka na ang doctrine ha, dili lang ka ang 10 problem-solving device dapat nimo makatunan kasi daghan pa kaayong doktrina. Kana mo lang na sila ang gitawag nitong front line. Mo nang nag-atubang sa atua kung aduna may mga adversities nga mo sulod sa atong kinabuhi nga magamit dayon nato, mapudyot dayon nato para nga makalikay kita nga diin makapasok ang sala or mukusog stress sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, yun anak ka na siya. Importante ang pulong sa Diyos. Kinahanglan nga ang pulong sa Diyos kanunayon nimo sa pagtuon ug sa dayang masabtan nimo imong pagatuuhan parang mupuyo siya sa imong right lobe of the mentality. Og didto siya mag-circular siya no sa soul streams of consciousness sa mapananitan sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. So, naa din ha ang pulong sa Diyos nagapuyo sa atong kalag. And every time na ay mga adversities, ang balang espiritu, paggagamiton niya ang pulong sa Diyos nga nasa atong kalag. Para nga counter attack na to ang mga adversities sa atong kinabuhi. Now karon kung wala kitay pulong sa Diyos, unsaon man nato pag counter attack na siya. Wala mo nang mapildi kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mao kana nga importante gyud unta ang priority number 1 unta sa atong kinabuhi, mao gyud ang pagtuon sa pulong sa Dios. Sigig sulod og pulong sa Dios sa atong kalag. Kaya kung dili masuddan og pulong sa Dios ang atong kalag, mapildi gyud kita. So, salamat James sa imong pangutana no. So, salamat sa pangutana ni Igsoong James no. And then salamat po ako nakita ang oras murag insakton pud ang oras. Busa din hinalan sa tama ng ato ang pagtuon. Ato lamang kini siyang padayonon na nakita sa number 8 no. Sa atong pagtuon ining doctrine of the sustaining ministry of God the Holy Spirit to the incarnate Christ. So aduna pay tulo ka mga puntos nga dapat natong pagtiwason basin sa sunod nga Huwebes. Yes, grasyahan kita tagaan pa kitag panahon sa Dios. Makapangalagad kaniya atong mahuman kini siya. Okay, dinhi lang sa kita taman sa atong pagtuon, magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Dios niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya nga anak kanimo tungod sa imong padayon nga pag-sustain kanamo sa among Kristohanong pagpakigubat. Dili na mo makaya ang pagpakigubat nining kalibutana sa among kaugalingong kusog, sa among kaugalingong abilidad, sa kaalam. Apan salamat Father God nga nagahatag ikaw og gahom sa sulod sa among kinabuhi nga mao ang balang espiritu nga mao ang nagatabang kanamo, nagagahom kanamo nga pwedeng magmadaogon kami sa among espirituhanong pagpakigubat. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Akong ginauli nga na kanimo ang tanang dungog ug himaya Father God. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.